उपसर्ग नुआ नुआ शब्द गठन में प्रत्यय गुड़िकर आवश्यकता थाए। उदाहरण स्वरूप अ युक्त क्षम समान अक्षम, बी युक्त ज्ञान समान विज्ञान, भारत युक्त इय समान भारतीय, सत्य युक्तता समान सत्यता। एठारे क्षम, ज्ञान, भारत, सत्य एगुड़ा सब मूल शब्द। एगुड़िकर अ, बी, इय, ता यथाक्रमे प्रत्यय भाव में व्यवहृत होइछि। यही प्रत्यय गुड़िक जितेबाला शब्दर पूर्वर प्रयोग कराए ताहाको पूर्वसर्ग कहती, आउ जितेबाला पर व्यवहृत हेबो ताहा परसर्ग नाम नामित हुए। तेबे आमे कौन जानले ना यही प्रत्यय गुड़िक जितेबाला शब्दर पूर्वर लागिवो, पूर्वर लागिले पूर्वसर्ग, परे लागिले परे व्यवहृत हेले परसर्ग बोली आमे ताकू कहबा। ऊपर कथित क्षम और ज्ञान शब्द द्वୟରେ यथाक्रमे कौन लगी अ ओ बी लगी। पूर्व प्रत्यय बा परसर्ग पूर्वसर्ग अ ओ बी ये पूर्वर लगी ना, यह हम पूर्वसर्ग। यह कौन ताले पूर्वसर्ग भाव में व्यवहृत होइछि। तापर देखिबा भारत और सत्य शब्द द्वୟରେ इय ओ ता परसर्ग भाव में संयुक्त, ताले एटा कौन हम परसर्ग। ताले जेउ प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्वर युक्त हेबा द्वारा अर्थरे परिवर्तन घटे ताले सेगुड़िक आमे कौन कहबा उपसर्ग। उपसर्ग काहाकू कहती, जेउ प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्वर युक्त हेबा द्वारा अर्थरे परिवर्तन घटे, अर्थर परिवर्तन हेबो तेबे ताकू आमे उपसर्ग बोली कहबा। संस्कृत भाषा रे प्रचलित प्र, परा, अप, सम इत्यादि 20 गोटी पूर्व प्रत्यय धर्मी उपसर्ग ओडिया भाषा रे मध्य प्रचलित। उपसर्ग केतोटी ताहले अछि? उपसर्ग 20 टी। उपसर्ग गुड़िक मुख्यतः क्रिया, क्रियामूल बा धातु पूर्वरे संयुक्त होई अर्थ वैचित्र्य सृष्टि करिथांती। यथा आमे उदाहरण देखिबा सम युक्त भाषण समान कौन हम संभाषण, सु युक्त गम समान सुगम, प्र युक्त ताप समान प्रताप। क्रिया बा क्रियाजात शब्द व्यतीत अन्य शब्द रे मध्य उपसर्ग जोग करा जाए। क्रियाजात शब्द व्यतीत अन्य शब्द रे उपसर्ग जोग करा जाय थाए। उदाहरण यथा प्रति युक्त मूर्ति समान कौन हम प्रतिमूर्ति। तटा लिभि जाइछि, एटा हेबो प्रति युक्त मूर्ति समान प्रतिमूर्ति। उपयुक्त कूल समान उपकूल, दूर युक्त भाग्य समान दुर्भाग्य। उपसर्गर प्रकार भेद ओडिया रे प्रचलित उपसर्ग गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे। ओडिया रे ताहले उपसर्ग केते प्रकार? दुई प्रकार, यथा संस्कृत उपसर्ग आ गोटे अण संस्कृत उपसर्ग। ओडिया रे अविकल प्रचलित 20 टी संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत रे जो 20 टा उपसर्ग अछि सेई उपसर्ग ओडिया रे अविकल भाव में प्रचलित अछि, माने संस्कृत रे जहा ओडिया रे मध्य सेया। यथा देखिबा 20 टी उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, नि, अधि, सु, निर, दूर, उत, अति, परि, प्रति, अब, अनु, बि, अभि, उप, अपि, आ। तेबे यहाकू मन रखिबो 20 टी उपसर्ग। प्र रे केउ शब्द हबो देखिबा, प्र रे प्रशंसा, प्रकाश, प्रहार, प्रताप, प्रयत्न, प्रचंड, प्रबाद, प्रदान। परा रे पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा, पराग, पराशर। ताले उपसर्ग युक्त होई नुआ नुआ शब्द सृष्टि हेउछि कि नाही? नुआ नुआ शब्द हेबा सहित से शब्दर मध्य अर्थ परिवर्तन घटुछि। अपर सेमती अपजस, अपमान, अपलाप, अपख्याति, अपनिंदा, अपरूप, अपकर्म, अपहरण। सम रे सेमती संहार, संरक्षण,
ସଂଯୋଜନା, ସଂଜାତ, ସଂଗତି, ସଂଯତ, ସମ୍ବାଦ, ସଂସ୍କାର। ନିରେ ସେମିତି ନିବୃତ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତ, ନିକ୍ଷେପ, ନିପୁଣ, ନିଦାରୁଣ, ନିମଗ୍ନ, ନିକୃଷ୍ଟ, ନିବାରଣ। ଅଧିରେ ସେମିତି ଅଧିକାର, ଅଧିପତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧିବେଶନ, ଅଧିନାୟକ, ଅଧିବାସ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧୀଶ୍ୱର। ସୁରେ ସେପରି ସୁମାର୍ଗ, ସୁଗମ, ସୁଲଭ, ସୁଦର୍ଶନ, ସୁଗନ୍ଧ, ସୁସମ୍ବାଦ, ସୁଯୋଗ, ସୁନୀତି। ନିରେ ସେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନିର୍ମୂଳ, ନିରନ୍ନ, ନିରାକାର, ନିରାକରଣ, ନିରସନ, ନିରଳସ। ଦୁରେ ସେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଜନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ଦୁର୍ଗମ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଉତ୍ରେ ସେମିତି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଉତ୍କଳ, ଉନ୍ନତ, ଉତ୍ତପ୍ତ, ଉତ୍କର୍ଷ, ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉତ୍କୋଚ, ଉତ୍ପାତ। ଅତିରେ ସେମିତି ଅତିଶୟ, ଅତିକ୍ରମ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତୀତ, ଅତିବାହିତ, ଅତିରଞ୍ଜନ, ଅତିକାୟ। ପରିରେ ସେମିତି ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରିପନ୍ଥୀ, ପରିଣତ, ପରିଗଣିତ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ପରିଚୟ, ପରିଣୟ। ପ୍ରତିରେ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିହିଂସା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ପ୍ରତିମାର୍ଗ, ପ୍ରତିଫଳନ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ପ୍ରତିକାର। ଅବରେ ସେପରି ଅବକାଶ, ଅବସନ୍ନ, ଅବଗତି, ଅବଧାନ, ଅବରୋହ, ଅବଜ୍ଞା, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅବଗଣନା। ଅନୁରେ ଅନୁମାନ, ଅନୁଜ୍ଞା, ଅନୁପାନ, ଅନୁରାଗ, ଅନୁରୂପ, ଅନୁକରଣ, ଅନୁକମ୍ପା, ଅନୁତାପ। ସେପରି ବିରେ ବିଖ୍ୟାତ, ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ବିଜାତି, ବିମଳ, ବିଫଳ, ବିବିଧ, ବିରାଗ। ଅଭିରେ ଅଭିସାର, ଅଭିଯାନ, ଅଭିଜାତ, ଅଭିଭାଷଣ, ଅଭୀଷ୍ଟ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିନବ। ଉପରେ ଉପକୂଳ, ଉପବନ, ଉପସାଗର, ଉପନଦୀ, ଉପକଥା, ଉପଗ୍ରହ, ଉପକାର, ଉପହାର। ଅପିରେ ଅପିଧାନ, ଅପିହିତ, ଅପିନଧ, ଅପିନିହିତ। ଆରେ ଆଗମନ, ଆନୟନ, ଆରକ୍ତ, ଆଗମ, ଆମରଣ, ଆକର୍ଷଣ, ଆସମୁଦ୍ର, ଆକର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି 20ଟି ଉପସର୍ଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ। ଉପସର୍ଗଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉପସର୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପସର୍ଗ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ। ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ। ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଅରେ ଅକଟା, ଅବଟା, ଅଶୁଣା, ଅଜଣା, ଅଖିଆ, ଅପିଆ, ଅଘରୀ, ଅଚିନ୍ତା। ଅଣରେ ଅଣବାବୁଆ, ଅଣବାଟୁଆ, ଅଣବାହୁଡ଼ା, ଅଣଫୁଟା, ଅଣଶିକ୍ଷକ, ଅଣଚାଷୀ, ଅଣନାତି, ଅଣପୁରୁଷ, ଅଣବୁଦ୍ଧିଆ। ଦରରେ ଦରଫୁଟା, ଦରହସା, ଦରଖିଆ, ଦର ଶୁଖିଲା, ଦରଫଟା, ଦରପାଚିଲା, ଦରବୁଢ଼ା, ଦରଭେଣ୍ଡିଆ, ଦରସିଝା, ଦରକଟା ବି ହେବ। ବଦରେ ବଦନାମ, ବଦରାଗି, ବଦହଜମ, ବଦଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦଅଭ୍ୟାସ, ବଦଗନ୍ଧ, ବଦଖୋର, ବଦଖିଆଲ। ବେରେ ବେଆଇନ, ବେରସିକ, ବେକାର, ବେନିୟମ, ବେଦଖଲ, ବେହିସାବୀ, ବେମୁରବୀ, ବେଜୋଡ଼। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ। ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉପସର୍ଗ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମାରକୁ ପଢ଼ାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ।